2023 ini rankingnya mengalami kenaikan. Dari sebelumnya 43, sekarang 44, sekarang 34 rankingnya. Bahkan dalam sisi daya saing di atas Jepang. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ingat, negara yang bangkrut adalah negara yang salah kelola. Jangan sampai kehancuran negara barat membuat Indonesia juga mengalami kehancuran. Amerika bukanlah negara yang hidup dan kaya dari produksi seperti China dan Indonesia, maka dalam hal ini, kehancuran AS harus Indonesia dan China manfaatkan untuk menyatukan dunia agar Indonesia tidak dipandang remeh oleh negara barat. Dan berita Mimin yang akan bawakan hari ini adalah titik terang Indonesia-China untuk bisa bergabung di meja negara adidaya, menggantikan Amerika, karena sedang mondar-mandir, ingin mengurangi inflasinya yang sudah puluhan persen itu. Lantas, apakah Indonesia bisa menjadi negara yang bisa menggantikan Amerika di panggung dunia? Apakah resesi global yang sedang merasuki ormas-ormas dunia akan digagalkan oleh Indonesia karena sedang naik daun ini? Mari kita bahas. Industri manufaktur dan jasa secara global memang sedang mencatatkan kinerja yang melambat. Terlebih, suramnya prospek ekonomi global belum menunjukkan titik akhir. Inflasi dan suku bunga yang meninggi masih menjadi momok mengerikan saat ini, sehingga memberikan tekanan terhadap prospek ekonomi global itu. Sebabnya, sektor manufaktur serta jasa secara global ikut terimbas oleh kondisi tersebut. Kejatuhan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Credit Suisse Group telah membuat pasar gelisah. Hal itu memperumit upaya bank sentral menjinakkan inflasi ketika mereka juga harus mendukung ekonomi supaya tetap tumbuh, serta menjaga sektor perbankan tetap sehat. Ada banyak negara yang mengalami kontraksi pada Indeks Manajer Pembelian atau PMI, beberapa yang menjadi sorotan diantaranya Amerika, Eropa, China, dan Jepang. Untuk diketahui, PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, di bawah 50 artinya kontraksi, di atasnya adalah ekspansi. Pasca mati suri dan berkutat terus-terusan akibat COVID-19, kini, ekonomi China bersiap untuk bangkit. Pasca kebijakan China mencabut kebijakan nol COVID, mereka, pada tanggal 7 Desember lalu, memberikan harapan angin segar bagi perekonomian dunia. Padahal, belum lama ini, ekonomi China tumbuh lebih cepat dari perkiraan analis. Ekonomi negeri tirai bambu tersebut melesat pada kuartal I 2023 melebihi ekspektasi pasar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, tahun 2023 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian dunia. Hal ini tercermin dari PMI manufaktur yang belum juga keluar dari zona kontraksi. Meski begitu, Indonesia patut bersyukur karena PMI manufaktur masih tergolong ekspansif dan masih akseleratif. Aktivitas manufaktur Indonesia melonjak pada April tahun 2023, didukung oleh kuatnya permintaan dalam negeri menjelang Lebaran. S&P Global merilis data aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan dengan Purchasing Managers Index atau PMI. Faktor ini menjadi penting karena mayoritas industri manufaktur nasional memiliki orientasi pasar domestik, bukan ekspor. Selain itu, faktor akumulasi peningkatan beban usaha yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian inflasi, nilai tukar, suku bunga, logistik, serta harga komoditas global. PMI manufaktur yang sedikit melemah saat ini terjadi lantaran pelaku usaha ingin mengantisipasi adanya efek negatif inflasi terhadap appetite konsumsi dan daya beli masyarakat.
Dengan ini, beberapa analis memperkirakan bahwa tekanan sektor manufaktur di beberapa negara, mau tidak mau, memberikan dampak terhadap Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia bakal diuji di bulan-bulan mendatang, sering perubahan aktivitas manufaktur di negara tujuan yang bervariasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini membuat Indonesia bisa menggantikan Amerika di panggung dunia dengan menyatukan ke ekonomi China? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurrah! About what you want to be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be
be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though.